Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Maguindanao del Sur ug Davao del Sur gilunupan. Anak ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte mudagan isip konsehal sa Davao City. Congressman Pulong mudagan kaha. Babae sa Butuan City gidunggab patay sa live-in partner tungod daw sa selos. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sa ikaduhang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy, nagpabiling nihit ang nagsumite og COC sa COMELEC offices sa Davao City ug Cagayan de Oro City. Sa Davao City, nag-file na og COC ang usa ka miyembro sa pamilyang Duterte. Atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nagsumite na siyang COC ang anak ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte nga si Rodrigo Rigo Duterte II nga magpapili isip konsehal sa unang distrito sa syudad. Alas 10 Miyerkules sa buntag, dihang miabot sa COMELEC office sa Davao City si Rodrigo Rigo Duterte II. Kauban niya ang iyang asawa, amahan nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ug igsuon nga si Barangay Buhangin Proper Kapitan Omar Duterte. Si Rigo nag-file og COC pagka-konsehal sa unang distrito sa syudad ubos sa hugpong sa tawong lungsod. Kini ang iyang labing unang sabak sa politika. Makabangan ng mga atong kaigsunan sa Dabawenyo. Si Congressman Pulong, sabutan pa kuno nila sa pamilya ang iyang plano labot sa 2025 midterm elections. Nakatakda pa kuno silang mag-istorya, kauban sila kanhing Pangulong Rodrigo Duterte ug mga igsuon nga si Vice President Sara Duterte ug Davao City Mayor Baste Duterte. Wala pa ko kabalo kay sa karon ang akong asawa ug akong duha ka anak. Murag di naman ganahan nga mo lansar ko kay tungod aning hubot lagi aning administrasyon against sa mga Duterte. Ginakonsidera pa niya nga mudagan pagka-senador sama sa una na gibutyag sa iyang igsuon nga si VP Sara. No comment. Si Vice President mga sulti siya pangutan-a. Nagpasalamat sab siya sa suporta sa mga Dabawenyo sa ilang pamilya. Antos lang tagamay. Total dili man forever gyud ang kaning pamulitika o kaning panggobyerno, di man ka forever makalingkod diha. Moabot ra gihapon imong panahon nga munaog ka. Mingaw gihapon ang ikaduhang adlaw sa filing of COC sa mga buhatan sa COMELEC sa 1st ug 2nd District sa Cagayan de Oro City. Wala pa'y mga inilang personalidad o bisan ilang representante nga nagduso sa ilang kandidatura karong adlaw. Hinoon, kamatikdan ang hugot nga seguridad iginapatuman sa kapulisan sa Cagayan de Oro sa mga COMELEC offices sa una o ikaduhang distrito. Pahimangno sa COMELEC subay sa ilang polisiya nga para sa mga mudagan sa posisyon sa congressman, vice mayor, mayor o mas taas pa nga posisyon sa 1st District COMELEC office, ipasa ang ilang mga certificate of candidacy. Sara, as of 5 p.m. ana pa lang sa tulo ang opisyal nga nag-file og COC sa COMELEC Davao diin duha ang magpapili isip konsehal sa 1st District ug usa ang konsehal nga magpapili sa 3rd District. Sara. Daghang salamat Argil Relator. Ginatunan pa sa Police Regional Office 11 ang mga posible nga hotspot area sa riyon karong eleksyon. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nahimong malinawon ang pagpahigayon sa unang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa Davao Region. Sumala sa Police Regional Office 11, wala sila natala ang mga election-related incident. Mao po ni ang goal sa ato ang bag-ong Regional Director, si Police Brigadier General Rosete, na pangandaman jud no ang midterm national and local elections na it would be very peaceful and successful sama sa mga niaging mga
panahon. Ginatunan ba sa matod nila ang mga posibleng hotspot area karong eleksyon? Wala pa man sa good na ka-meeting ang Regional Joint Security and Control Center. So magpaabot ta ana basig dito na i-present kung naabatay yellow, red or kung saan ang mga areas ang green. Parte sab niini ang pagmonitor sa mga posibleng bahad sa seguridad karong eleksyon gikan sa mga armado o rebelding grupo. Isa na sa ato ang ginahimo na assessment kung naabay private armed groups and then kung naabay additional threat from CTGs. Okay, although ang Region 11 na insurgency free naman ta, pero napamanggod gihapon tay mga silingan nga dili pas. Sa milabayng mga eleksyon, nakatala matod pa og election-related incidents ang Pro 11 sa mga hotspot area sa rehiyon. Busa, hugot nila kining bantayan. Gipasabot sab sa kapulisan ang basihan aron makonsidera nga election-related ang usa ka insidente. Mahulog na siya na election-related kung ang victim, isa sa mga kriteria, kung ang victim is nidagan sa isa ka posisyon sa isang posisyon sa kaning election, and then during sa investigation nasulta jud na tungod sa away sa politika mo'y hinungdan nga gipatay siya. Samtang temporary usab nga na-reassign sa ubang probinsya ang mga police personnel nga dunay kabanay sa lugar kung asa sila na-assign. Katong mga personnel na naay pamilya or relatives or kanang up to 4th degree of affinity and consanguinity, gi-reassign na sila sa laing area. Kay dili man na siya pwede kay basig ma-influence ang ilahang area kay namudagan nila nga relatibo kaila. Kauban si Melco Minares, Kent Abrigana, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Patay ang usa ka rider samtang samdan ang angkas niini. Human mi bangga sa usa ka wing van truck sa Cagayan de Oro City. Driver sa truck gikustudiya na sa PNP. Ano ang report? Dead on arrival sa ospital ang lalaking motorcycle rider samtang samdan ang iyang 34 anyos nga lalaking backride. Human mi bangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa usa ka wing van truck sa intersection sa Upol Bulwa Diversion Road sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Pasado alauna, Miyerkules sa kadlawon. Sigon sa Traffic Enforcement Unit, gikan sa south padulong sa north direction ang motorsiklo, samtang padulong sa este nga bahin ang truck, diyang nahitabo ang aksidente. Pag-abot sa intersection, tungod sa kakusog sa dagan sa motor, kalit kuno nga gibangga sa motor ang wing van truck, rason sa kamatayon sa biktima. Allegedly na naistoryahan sa driver sa wing van o ako pong na pangutana dito sa ospital kaning backride na si matud pa niya nga gikan sila nagkuan na gikan sa naginom gamay yung mga ilom nung mga ubog mami ang giingon. Ang mong panghitabo gikumpirma sa driver sa mong wing van truck. Matud pa niya nga samtang galatas siya sa intersection, kalit siyang nakadungog og buto sa kiliran sa iyang truck. Sa kakusog kuno sa impact, nalagpot ang motor, lakip na ang backride niini, samtang ang driver nalakip kapalit sa motor. Pagpaklaro sa wing van driver nga wala niya mabantaye nga adunay motor nga padulong sa iyang kiliran. Katulad sila sir, kusog kay dagana nila, nya kay naghunong na tong duha ka motor sila ni padayon pakusog lang gyapon sila. Sa daghan sila nagsulti ato nga gipungan pod kuno to gisagitan po sila dito bagi badlong kay kusog na kay dagana. Unya gikuan po to sa iyang backride nga hinahinay lang wa gyapon mo patuon. Gikostorya karon ang driver sa truck og posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Hinoon, pagpaklaro sa PNP, magdepende pa kung mapasakaan og kaso ang truck driver o man ang mahitabong panagsabot sa duha ka partido. Kita mga motorista nga nagdagan dias kadalanan nga magamping kita kanunay, maginaynay ta o magpalo lang ta sa atong traffic rules diris itong syudad. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka babae ang patay human gidunggab sa live-in partner niini sa Butuan City.
Suspect gilayong misurrender human sa krimen. Ani ang report. Patay ang 25 anyos nga babae dihang gidunggab sa 28 anyos nga live-in partner niini sa ilang balay sa Purok 5A, Barangay Pinamangkulan, Butuan City, Lunes sa gabi. Sumala sa silingan og paryente sa biktima, nadungog pa nila ang panagladi sa duha niadtong gabhi una. Nga paminaw sa mo normal to nga away kay pero man sila mag-away wala kabalo nga lunggab na dito. Sumala pa, nakita sa 6 anyos nga anak sa biktima ang krimen. Selos matud pa ang hinungdan sa insidente. Nagpablatter na sab ang biktima kaniadto sa Police Station 3 sa Butuan City. Mo lagi ta nga away-away nila silos-silos. Nga mo putoy sundang, napoy sundang dito gi-embargo. Gileng miikyas ang suspect human sa krimen ug daling gidala ang biktima sa ospital apan dead on arrival na. Sa pagresponde sa otoridad, nakita sa sulod sa balay ang usa ka lighter ug pakete sa giingong shabu nga wala nay sulod. Nakahiagom sabog 5 kasama dinunggaban ang biktima. Hinuon human sa pipila ka oras, mi-surrender sa kapulisan ang suspect. Gusto siya mo surrender kay nahadlok po daw sa siyang kinabuhi kay nakadungog man po sa istorya lagi nga. Ang mga parente atong babae is pangitaon po siya kay baslan siya. Hindi siya, kung makitaan siya, patyon siya una. Giangkon sa suspect ang krimen human gibunal-bunalan sab matud pa siya sa biktima. Ang inaikan na ginawa sa pagkaiko sa kong ulo din sa bara ba. Mga pagkaiko na ako, naliko mo gamay. Ningit-ngit ako parang tao ato, minana ko ng pugnan ba. Nabuhat naman ko na ako. Pagtao ko ng eskwela, punta ka pa sa Iloconin niya po. Kasong murder ang atubangon sa suspect. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapin 2,000 ka magbanay ang apektado dihang gilunupan ang pipila ka lugar sa Maguindanao del Sur. Samtang nakasinat isabog pagbaha ang pipila ka lugar sa Digos City sa Davao del Sur gumikan sa kusog na pag-ulan. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, gilayong girescue sa mga otoridad ang pipila ka magbanay human gibaha ang pipila ka kabalayan sa duwa ka munisipyo sa Maguindanao del Sur gumikan sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Daw dagat na kining dalan sa usa ka barangay nga duol sa usa ka tulay sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur diyang gibaha gumikan sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Apan bisan sa kadako sa tubig baha, dunay ubang mga residente ang misulay gihapon og labang. Kamatikdan sab kining dakong sakyanan nga gitungas gihapon ang National Highway bisan gibaha na. Duna say mga estudyante nga na-stranded ang gitabangan sa mga otoridad aron dalon sa mas luwas nga lugar. Sa tala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, kapin 120 ka magbanay ang ilang gipabakwit. Duna say kapin 2,000 ka magbanay gikan sa 4 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha apan wala na kini clean. Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur, gamit ang mga dump truck, girescue sa mga personahe sa PDRRMO ug ubang otoridad ang pipila ka mga residente diyang gibaha ang ilang kabalayan gumikan sab sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Temporaryo silang gipabakwit sa evacuation center sa maong lugar nga gilayong gitagad sa mga personahe sa DSWD-12. Muabot sa kapin 120 sab ka magbanay gikan sa 3 ka mga barangay sa maong lungsod ang apektado sa pagbaha. Hinuon sumala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, walay natala nga nalumos o naangol atol sa pagbaha. Alhamdulillah, wala naman po kasi based on our previous experiences, pinapaigting ng ating PDRRMC sa preemptive evacuation, yung preemptive measures. Pagbibigay po ng mga early warning na malayo pa yung bagyo, malayo pa yung natural calamity sa dumating. Dugang sa PDRRMO, wa sila magdahom nga ingon ato kagrabe ang masinating pagbaha sa maong mga lugar. Ang forecast lang kasi sa amin ng Pag-asa kahapon is light to moderate rain showers with lightning and strong winds. But yung effect sa amin kahapon is matatawag na nating severe kasi nga nagdulot na din ng evacuation at saka malawakang pagbasa. Nagpadayon pa ang mga otoridad sa pagmonitor sa ubang mga lugar sa maong probinsya nga posibleng naapektuhan sa pagbaha. Nakasinatisab o pagbaha ang pipila ka lugar sa Digos City, Davao del Sur tungod sa mga pag-ulan kagabi.
Matod sa mga residente sa syudad, nagsugod ang pagbaha pasado alas 8 sa gabi nga miabot pa sa ilang panimalay ug nagresulta sa street flooding sa MacArthur Highway sa maong barangay. Hinuon, mihubas sab ang tubig human mihunong ang ulan. Sumala ni Samuel Miralles, ang hepe sa Digos City Disaster Risk Reduction Management Office sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga nagpatuman sila og one-way traffic kagabi, partikular sa may Polytechnic College tungod sa mga graba nga mikatag sa kadalanan dala sa baha. Lakip sa mga naapektuhan ang pipila ka parte sa barangay Sinawilan, Kiagot, San Agustin ug Cogon. Hinuon, walay napahiklin sa maong pagbaha. Samtang sa Tiboli South, Cotabato, nahugno ang usa ka bahin sa kadalanan sa barangay Tibolok niadtong Sabado. Gumikan matud pa kini sa mga nasinating pag-ulan. Hinungdan nga mihumok ang ilawom nga bahin sa maong dalan. Busa temporaryo kining gisirad-an sa DPWH 12 aron ipaubos sa rehabilitation. Hinuon, pwede pang maagian ang pikas nga bahin niini alang sa light vehicles. Sara, matod sa PDRRMO Maguindanao del Sur nga wala pa nilagi abisuhan ng mga bakwit nga pwede nang makabalik sa ilang Pinoy-anan sa pagkakaroon. Sanglit ginamonitor pa nila ang kondisyon sa panahon. Hinuon, padayon kuno nila nga tagdon ang ilang panginahanglanon samtang anaa sa mga evacuation center. Sara? Daghang salamat, Efren Mamak. Gipaabot na sab ang pagsulod balik sa bagyong Julian sa Philippine Area of Responsibility o PAR karong adlaw o ugma sa buntag. Ulahing nasiplatan ang bagyong Julian sa gilayong 265 kilometers west-northwest sa Itbayat, Batanes. Hinay ang paglihok niini pa north-northwestward o gipaabot nga maglandfall sa Taiwan. Dinhi sa Mindanao, easterlies ug localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay kusog nga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Busa mag-igmat sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Gibuksan na sa publiko ang bag-o ug dugang nga terminal building sa Lagindingan Airport sa Lagindingan, Misamis Oriental. Formal na nga gibuksan sa publiko ang bagong terminal building sa Lagindingan Airport sa Lagindingan, Misamis Oriental adlawng Lunes. Ang mga pasilidad kaya matod pa nga mag-akomodar og 400 ka mga pasahero. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung Kaap Region 10 nga dugang kini sa karaan nga terminal building nga dunay capacity nga 500 ka mga pasahero. Kini aron mas komportable ang mga pasahero sa ilang pagbiyahe. Sa kasamtangan, dunay 21 ka mga inbound ug outbound flights ang Lagindingan Airport. Busa dakong tabang kuno ang maong bag-ong pasilidad. Matod sa Kaap 10, lauman pa ang dugang kalambuan sa mong airport. Ilabi pa nga dunay panagsabot alang sa public-private partnership projects. Duha ang patay samtang 5 ang samdaan human na banggaan sa drop side truck nga nawad-an matud pa og preno ang usa ka pick-up sa Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, parehong gilata sa duha ka sakyanan apan sa managlahing direksyon ang Davao-Bukidnon Highway nga sakop sa Barangay Buda, Marilog District, Davao City alas 8:30 Lunes sa gabi. Gikan sa Bukidnon ang pick-up samtang gikan sa Davao City ang drop side truck. Pag-abot sa kurbadang bahin sa lugar, gibuti ang matud pa sa driver sa truck nga nawad-an og preno ang iyang gimanehong sakyanan. Resulta, nawadaan siya og kontrol, hinungdan nga mikawat siya sa pikas lane ug nabangga sa pick-up. Usa ka pasahero sa pick-up ang patay samtang laing duha pa ang samdan lakip ang driver. Usa sab kasakay sa truck ang patay samtang tulo ka pasahero ang samdan. Gikustodiya na sa Marilog Police ang driver sa nakabanggang drop side truck alang sa saktong disposisyon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang usa ka rider samtang samdan ang laing rider atol sa karambola sa duha ka motor ug truck sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang aktual nga pagresponde sa duha ka mga motorcycle rider nga mibangga sa usa ka utility truck sa National Highway sa Barangay Taytay, El Salvador City sa Misamis Oriental pasado alas 12 sa Odto adlang Biyernes. Makita sa video sa usa ka kagawad sa barangay kinsa lakip sa mga unang miresponde ang bunog ug samad sa duha ka mga rider. Sumala sa usa ka gwardiya sa lugar kinsa nakasaksi sa panghitabo, kusog matud pa ang dagan sa duha ka motor. Galakag sila mong gadunggon ko kini galakag gini sila kusog man kayong kwan sa tingog silang motor.
galaka gini sila pag diri na rin nga kuan muna itong buto na din ang mga dunggan pagkuan ang amo ra pong nakitaan giana ang iltri ba na pagka impact sa radar gituyok ang iltri tungod sa siguro to sa impact siguro tuyok moto nga agpas din may gawas dire din to giabot tong isa rin sir tong nakakitiim sa kakusog sa impact nalagpot ang duha ka mga motorcycle rider migula sa investigasyon sa El Salvador City Police nga gikan sa direksyon sa Cagayan de Oro City ang duha ka motorsiklo nga paingon sa Iligan City samtang ang utility truck nag-U-turn sa mong lugar una kuno nga mibangga sa truck ang motor nga gimaneho sa usa ka Ronald Basilio mibangga sa matud pa sa truck ang nagsunod nga motorista nga si Michael Mekis daling gipandala sa ospital ang duha ka mga rider apan gideklarang patay sa doktor si Mekis samtang padayon nagpaayo si Basilio sa ospital. Dili na mo ikalimod nga ang road crash incident yun ang number 1 na mo gid nga kuan diri sa among dakbayan. Nagkataas ang volume diri sa mga sakyanan gumikan ay na atong airport diri Malabyan. So katusad nga mga orasa is ang mga sakyanan is taas kay volume. Padayon pang investigasyon sa El Salvador City Police. Mga motorista nga lumalabay sa dakbayan sa El Salvador, magpabilin lang unta kitang magbalantayon sa atong kadalanan para malikayan nato ang maong insidente. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Pipila ka barangay sa Cagayan de Oro City ang nakasinati og kalit nga walay aga sa tubig. Human nga kalitsab nagpahigayon og emergency leakage repair ang bulk water supplier niini nga Kobe. Ani report. September 29, pasado alas 3 sa hapon, kalit nagdeklara ang Cagayan de Oro City Water District nga adunay emergency water interruption nga mahitabo sa nagkadayang barangay sa syudad. Sigon sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o Kobe, kinitungod sa emergency leakage repair sa ilang submarine pipeline. Pasado alas 6 sa gabi tungod kuro sa kusog nga pag-ulan, wala gilayon natapos ang repair. Gipasalig sa Kobe, alas 4 sa kadlawon Lunes matapos na ang repair. Apan, alas 11 sa buntag adlang Lunes, wala gyapon natapos ang repair ug gilauman nga mabalik ang tubig alas 6 sa gabi. Kusog kayo kuno ang ulan dito nga side sa nasayod man siguro tayo itong Domingo. Medyo ulan-ulan magito sa mga areas. Kusog-kusog sad nga ulan. Ya, Domingo sad kuno ang mga tao murag duha ra to ang nakatunga. So mao nang medyo nadilatar ang ilang pag-repair. Naaman diya sa suba di bali ang kuan ilang gina-repair. Tungod sa kalit nga water interruption, daghang konsumante sa sentro, este o westeng bahin sa syudad ang naapektuhan. Sama na lang sa Lumbia, Pagatpat, Kanituan, Carmen, Patag, Bulwa, Ipunan, Makasandig, Kamamanan, Lapasan, Gusa o portion sa Upol sa Misamis Oriental. Gani usa si Nanay Helen Pagaran sa Buntong Barangay Kamamanan sa mga naapektuhan sa kalit nga pagkawala sa supply sa tubig. Igo na lang daw sila nagsalod og tubig nga gikan sa ulan ni adtong higayuna. Sanglit wala sila'y laing makuhaan og tubig nga gamiton sa balay. Uy, may nagsigiguan kay mga panalod pero ang ulan kay dili mas gawas ko ang tagbaw kag hakot pa yung sunod. Isod kayo. Hinoon sa kasamtangan, ibalik na sa Kobe ang pag-supply og tubig ngadto sa COWD nga moderetso na ngadto sa mga konsumante. Apan sigon sa COWD, posibleng hinay o hugaw pa ang tubig tungod nagpadayon pasab sila sa ilang ginahimo nga flushing. So actually nagbalik na gid sir kaganina pa sa alas 4 sa buntag. Ang uban karon nga mga areas wala pa matubig tungod kay ga-develop pa ang pressure na to. Labi na kadto mga medyo layo nga area. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Usa ka babae patay human mapusilan atol sa operasyon sa Bislig City Police. Batok usa ka wanted person sa Bislig City, Surigao del Sur. Tugan detalye sa report ni Kent Abrigana. Pasado alas 8 Lunes sa gabi, dihang nagpahigayon og operasyon ang kapulisan sa Bislig City, Surigao del Sur. Batok sa usa ka wanted person sa Herculano Basañez Avenue, poblasyon duol sa Bislig District Hospital. Ang atong kapulisan nga duha ka buok nag-surveillance sa atong sa wanted person nato, sir. So na ilang i-surveillance dito nga wanted person
Ang kaso ani nga wanted person is murder. Sumala pa sa kapulisan na matigdan matod pa sa sospek nga ginapanid-an kini. Rason nga misulay kini og bunlot sa iyang pusil. Rason nga gipabuthan kini sa duha ka operatiba sa PNP. Apan wala na igo ang sospek kinsa nakaikyas. Na-recover sa crime scene ang duha ka fired cartridges ug duha ka motorsiklo nga gituuhang gipanag-iyahan sa wanted person. Apan usa ka 21 anyos nga babae ang naigo atol sa operasyon. Sumala pa, di pa mamasayran kung nganong anaa sa buong operasyon ang maong babae. Gidala kini sa ospital, apan gideklara nga dead on arrival. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran ni usa sa ilang personahe ang nakaigo sa maong babae. Busa, ila na kini ginaimbestigahan. Posibleng matod pa nga mag-atubang og kasong administratibo ang mapamatud-an nga nakaigo sa biktima. Nag-undergo sila og paraffin test sa karon, tapos nag-prepare start kung ma-determine kung kinsa gyud nakaigo sa ila. Definitely nag-prepare ang istasyon og kaso against sa police kay kinahanglan man gyud nga managot. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang kabanay sa babae apan wala pa kini mihatag og pahayag. Nakahaya na sa usa ka punerarya sa Bislig City ang lawas sa biktima. Samtang, nagpaygay na og hot pursuit operation ng kapulisan aron madakpan ang sospek. Kent Abrigana, 1 Mindanao. Subling naglusad og clearing operation ang Davao City Ancillary Services Unit batok sa mga illegal vendor sa Bangkeron Public Market kaganina ang kadlawon. Ani report. Gipangunahan sa Davao City Ancillary Services Unit ang clearing operation batok sa mga illegal vendor sa Bangkeron Public Market Miyerkules sa kadlawon. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, kauban sa hepe sa ASU Davao nga si Paul Bermejo, ang Davao City Public Safety and Security Office, pinaagi sa hepe niini nga si Angel Sumagaysay, City Transport and Traffic Management Office ug Task Force Davao. Ubay-ubay ka mga gamit ang nakumpiska lakip mga lamesa, lingkuranan, sidecar ug uban pa nga nakababag sa kalsada ug misupak sa 1/3 2/3 policy sa lokal nga kagamhanan. Sa maong polisiya, 1/3 sa kadalanan pwedeng okupahan sa mga mabaligyaay ug 2/3 alang sa pedestrian. Subling ipasabot ni Bermejo ngadto sa mga vendor nga mutuman sa polisiya alang sa kaluwasan sa mga mamalingkihay ug kahapsay sa dagan sa trapiko sa lugar. Kahinumduman nga sukad Hunyo 1 karong tuiga, gipahugta na sa lokal nga kagamhanan ang implementasyon sa polisiya human makadawat og daghang reklamo. Apan bisan sa maong lakang, padayon gihapon ang pagbalik sa mga illegal vendors sa maong palengke. Samtang gilaraw nga irekomenda sa ASU Davao ngadto sa City Mayor's Office ang pagtugot sa mga vendors sa Bangkeron Public Market nga makatinda panahon sa kadlawon hangtod sayo sa buntag. Sumala ni Bermejo atol sa pagkiginabi kaniya sa GMA Super Radio Davao nga tun-an nila nga matugutang makabaligya ang mga laray gikan alas 12 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. Ang maong laraw subay na sab sa hangyo sa mulo sa vendors nga sagad kanila nagikan pa sa lagyong dapit sa Davao sama sa Kalinan. Duna sa gikan gawa sa Davao, partikular sa Santa Cruz, Davao del Sur nga maulang sab ang ilang panginabuhian. Hinuon paabuton sa buhatan ang desisyon sa mayor kabahin niini. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Gibungkag sa San Beda Red Lions ang 3-game streak sa Letra Knights diyang gipildi nila kini sa NCAA Season 100 kagahapon. Sa final minute kung asa leading ang Letra Knights sa usa lang ka punto 63-64, may banat og 3-point shot si Brian Sahonia aron makuha ang kadaugan sa San Beda Red Lions 66-64. Gawas ni Brian nagpaulan sa punto si Jomel Puno sa iyang career high nga 22 points, 10 rebounds ug 2 assists. Samtang sa dula kaganina, tali Mapua Cardinals ug Arellano Chiefs wa nagyud palupig ang Mapua dihang nakaiskapo kini sa pagkapildi sa sunod-sunod nga puntos sa reigning NCAA rookie MVP nga si Clit Escamis hangtod sa makadaog sa score nga 77-71. Gani nakakuha kini og 15 points, 5 rebounds, 8 assists ug 4 steals. Mga kapuso, 84 days na lang unang Pasko. Mao kato mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.